नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आसाम उत्तराखंड के बाद मोदी का कश्मीरियों में खूनी खेल, 900 निहत्थे कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। RSS हेडक्वार्टर कश्मीर मुंतकिल होते ही हिंदुओं की आबादकारी का मंसूबा तैयार। कश्मीरी मुजाहिदीन ने मुस्लिम कत्लेआम का बदला ले लिया। सिर्फ 12 घंटे बाद ही मोदी को पहला ट्रेलर दिखा दिया। कश्मीर में 5 भारतीय कमांडर की लाशें बिछा दी। बीजेपी के अहम तरीन ओहदेदार समेत 50 पंडित भी कश्मीर में बदतरीन मौत मारे गए। अफगानिस्तान के बाद कश्मीर की बारी आ गई। कश्मीरी मुजाहिदीन भी एक्शन में। नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घेरे में आ गया। चीन ने लद्दाख के रास्ते मुजाहिदीन को कौन से खतरनाक हथियार दिए, अहम तरीन खबर सामने आ गई। कोरोना और सैलाब के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत को एक और आग में झोंक दिया। कश्मीरी मुजाहिदीन ने मौका देखते ही बड़ा वार कर दिया। वीडियो में तफसील से यह भी बताएंगे कि कश्मीरी मुजाहिदीन के हमले से 5 भारतीय कमांडर मारने के बाद भारतीय फौज कौन से खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने लगी है। तहलका खेज रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। नाज़रीन, कश्मीरियों पर नया कहर टूट पड़ा। भारतीय हिंदू RSS गुंडों ने रात गई कश्मीर में तबाही मचा दी। मोदी ने तिबी इमदाद देने के बहाने जलती पर तेल का काम कर दिया। इंतहा पसंद मोदी का वादी को कब्रिस्तान बनाने का घिनौना प्लान। इमरान खान, कमर बाजवा भी मैदान में आ गए। पाकिस्तानी सरहदें अबूर करने में नाकामी के बाद मोदी ने जिल्लत से बचने के लिए इंतहाई कदम उठा लिया। कश्मीरी मुजाहिदीन फिर से डट गए क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने बदतरीन कार्रवाई करते हुए 900 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खबर एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में सरकारी फोर्सेस ने हमलों और कत्ल के वाक़यात के बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की हैं और सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, इन गिरफ्तारियों के बाद कश्मीरी मुजाहिदीन और तालिबान रहनुमाओं ने कैसे मोदी को ललकारा है और कैसे भारतीय सरकार को पहला ट्रेलर दिखाकर अपना बदला लिया है, इस पर तफसील में बात करने से पहले आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जब से आर्टिकल 370 का खात्मा किया और वादी के निहत्ती अवाम के साथ कानूनी खिलवाड़ करते हुए इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद किया और जुल्म सितम की इंतहा कर दी है, तब से भारतीय फौज में अजीब व गरीब रुझान देखा जा रहा, जो कि पूरे भारत में कहीं और नहीं देखा गया। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज को जिंदा रखने के लिए सैकड़ों डॉक्टर्स वादी में भिजवाए जा रहे हैं। फौजियों की इस सूरत हाल की वजह से वादी में मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल हो चुका है। भारतीय फौज के ज़्यादातर जवान वादी से फौरी तौर पर निकलने की दरख्वास्तें दे रहे हैं बगैर गोली चलाए। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी ऐसा काम दिखा दिया है जिसके बाद नरेंद्र मोदी को यकीन हो चुका है कि अब वादी इसके हाथ से निकल जाएगी। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि मकबूजा कश्मीर के मरकजी शहर श्रीनगर में रवां हफ्ते 3 हिंदू और 1 सिख शहरी को कत्ल किया गया था और अचानक पैदा होने वाली कशीदगी पर भारत नवाज और भारत मुखालिफ दोनों सियासी रहनुमाओं ने मजम्मत की थी। मुकामी पुलिस ने इल्ज़ाम आयद किया कि कत्ल की वारदातों में भारत के खिलाफ खिते में दहाइयों से लड़ने वाले जंगजू मुलविस हैं। ओहदेदारों का कहना था कि इन्होंने गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान पूरी कश्मीर वैली से 900 से ज़ायद अफराद को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया है, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक श्रीनगर से है। पुलिस ने बताया कि द रेजिस्टेंस फोर्स TRF से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने फायरिंग की और गुज़श्ता हफ्ते 7 अफराद को कत्ल किया और इसके दौरान रवां बरस अब तक इस तरह के हमलों में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 28 हो गई है। इनका कहना था कि इन अफराद में 21 मुसलमान थे, जबकि 7 अफराद का ताल्लुक अक़लियती हिंदी बरादरी और 1 का ताल्लुक सिख बरादरी से था। पुलिस अफसर दिलबर सिंह ने हाल ही में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि कत्ल की वारदातें खिते में दहशत पैदा करने और फ़िरका वाराना फसादात फैलाने की साजिश है। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल TRF ने सोशल मीडिया पर एक बयान में दावा किया था कि ग्रुप इन अफराद को निशाना बना रहा है जो भारतीय हुकाम के लिए काम कर रहे हैं और अकीदे की बुनियाद पर निशाना नहीं बनाया जा रहा। ख्याल रहे कि TRF भारतीय हुकाम की जानब से 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके रियासत का दर्जा देने के बाद वजूद में आ गई थी। भारत ने इस मुतनाज़ इक़दाम के बाद मकबूजा ख़िते में तवील अरसे तक सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की थी और राब्ते के तमाम ज़राए मुनक़ता कर दिए थे। नाज़रीन, उधर दूसरी जानब जम्मू कश्मीर के पूंछ ज़िला में पीर को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान मुकाबले के दौरान 1 फ़ौजी अफसर और 4 दीगर फ़ौजी हलाक हुए। ज़राए ने दावा किया कि सवरान कोट के इलाके में कम अज़ कम 4 से 5 हथियारों से लैस दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है, जो कुछ दिन पहले मुल्क में दाखिल हुए थे।
انہوں نے بتایا کہ ان کی موجودگی کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات کے بعد صبح سویرے ڈیرا کی گلی کے قریب ایک گاؤں میں شورش مخالف آپریشن شروع کیا گیا۔ چھپے ہوئے دہشت گردوں نے تلاشی جماعتوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر یا JCO اور دیگر 4 فوجیوں کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ اپنے زخموں سے مر گئے۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اور قیادت کو بھارتی حکومت کے قوانین پر سخت تشویش ہے کہ وہ کشمیر کی جغرافی حیثیت کو تبدیل کرنے کے در پہ ہیں، کیونکہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ خطے کے حوالے سے کئی نئے قوانین بھی بنائے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے پیش آنے والے واقعات کے بعد اقلیتی برادریوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے اور کئی خاندانوں نے علاقے سے ہجرت کی ہے۔ قتل ہونے والے افراد میں کشمیر کا ایک مشہور ہندو کیمسٹ، ہندو اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے 2 اسکالرز اور بھارت کی مشرقی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور شامل تھا۔ ناظرین، پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہونے والی کارروائیوں کے دوران حراست میں لیے گئے افراد میں مذہبی گروپس، بھارت مخالف کارکنوں، بھارت مخالف اور حریت پسند جنگجوؤں کے ہمدرد بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے قبضے کے خلاف 1989 سے جدوجہد میں تیزی آئی ہے، اور جہاں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق شہریوں کو بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کے لیے ووٹنگ ہوگی، جبکہ کشمیریوں کی اکثریت پاکستان سے الحاق چاہتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مودی کے اس خونی کھیل کا بدلہ کشمیری مجاہدین نے 12 گھنٹے بعد ہی لے لیا ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی BJP سے وابستہ ایک سیاستدان قاتلانہ حملے میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے ایک حملے میں 5 بھارتی کمانڈروں کو مجاہدین نے مار گرایا، اور 12 گھنٹے بعد ہی مودی کو اس کا پہلا ٹریلر دکھا دیا ہے، جبکہ ایک علیحدہ واقعے میں 50 ہندو پنڈتوں کے بھی مارے جانے کی اطلاع ہے، جس کے بعد پولیس اور بھارتی فوج نے کشمیر کے اندر حالات خراب کر دیے ہیں اور گھر گھر جا کر تلاشی لی جا رہی ہے۔ ناظرین، غیر ملکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے راکیش پنڈت کو مقبوضہ وادی کے جنوبی شہر تارال میں گولی مار دی، جہاں وہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ بعد ازاں انہیں ہسپتال میں مردہ قرار دے دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں باغی کئی دہائیوں سے مرکزی حکومت سے لڑ رہے ہیں، اور گزشتہ سال مشتبہ عسکریت پسندوں نے مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین پر قاتلانہ حملے کیے تھے، اور ہلاک ہونے والوں میں BJP کے ایک اعلیٰ سیاستدان اور ان کے والد اور بھائی بھی شامل تھے، جو پارٹی کے رکن بھی تھے۔ ناظرین، راکیش ٹکیت بھی تارال میں میونسپل آفس کے لیے منتخب عہدیدار تھے۔ پولیس کے بیان میں کہا گیا کہ BJP کے مقامی رہنما خطے کے مرکزی شہر سری نگر میں ایک محفوظ رہائش گاہ میں قیام پذیر تھے، اور جہاں ان کے ساتھ 2 پولیس گارڈز ہوتے تھے، تاہم وہ ان کے بغیر تارال چلے گئے تھے، اور مقبوضہ کشمیر میں نئی دہلی کے اعلیٰ منتظم منوج سنیہا اور BJP رہنما نے اس قتل کی مذمت کی ہے۔ میں ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ شکریہ۔